Oh, guys. Ito yung nabili natin ko na sa Plus stick. Hanggang likod dyan guys ha. Oh. Makikita nyo hanggang likod dyan guys. Guys, ito na po bago natin sa motor. Nakikita nyo guys ha. Pang car show yan. Ikaw lang sa motor. Papakita lang sa motor guys ha. Yan guys is di chargeable yan. Di recharge. Hindi siya di nasa battery. Makikita nyo naman guys ha. Iba't ibang kulay yan. Parang Christmas light. Malapit na Pasko kasi. Ayan na. Kung makita nyo guys yan ha. Napakaganda. Pwede siyang stable na light. Stable light. Pwede siyang blinker. O yan. Napakaganda guys ano. Stay tuned guys ha. Please like and follow guys sa Arnold TV and Arnold TV Vlog for the YouTube. Okay.